Fíjate bien, chicos de segundo de secundaria. Hoy estamos con nuestra lección número 2 de la unidad 2. Tendremos listening and reading. Are you ready? Let's start with the unit overview, que sería nuestro encuadre. Unidad 2, performing a play. Nuestra práctica social del lenguaje es leer obras de teatro breve. Vamos a tener nuestra lección 2, que es listening and reading. Y tu aprendizaje del día de hoy será que leas obras de teatro breves y comprendas el sentido general, ideas principales y detalles, en un ambiente lúdico y literario para realizar nuestro producto 2, que va a ser la realización de una lectura dramatizada. Recuerda que todo eso lo hacemos con nuestro super libro de Yes We Can. Y aquí quiero dar un agradecimiento a Richmond por permitirme usar sus materiales que están maravillosos. Let's get started, guys. Listening. We're going to be using the book. And I want you to pay attention to this. What can you see? For example, I can see a man. Yes. I can see people in the back. I can see desert. I can see aquí. ¿Qué más puedes ver en esta imagen? Porque vamos a leer una obra de teatro. ¿Estás listo? ¿De qué crees que se trate la obra? Fíjate, tenemos un nombre. What is he doing? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ya viste la llave? Bueno, ahí tienes una idea principal. Fíjate bien. Lo que tú vas a hacer ahorita, vamos a leer este pequeño fragmentito de la obra de teatro y quiero que me contestes estas preguntas. La primera dice, listen to the play from activity 1 and discuss the questions. Who is reading the play? How do you know? ¿Quién está leyendo? ¿Cómo lo sabes? How many different people are speaking? ¿Cuántas personas están hablando? Who reads the stage directions? ¿Sabes lo que son stage directions? En una obra de teatro cuando dicen, y entraron, y salieron, y subió, bajó, hubo un viento, son lo que está pasando en escena que te están dando las direcciones. ¿Quién las está leyendo en esta obra de teatro? Si es un personaje o si es un narrador. A character or a narrator. Are you ready? Aquí te la voy a poner. ¿Te acuerdas del hombre que estaba en la primera foto? Es este de aquí. Se llama Naz. ¿Qué está haciendo? What is he doing? Ok, checa lo que está pasando y vamos a empezar con nuestra lectura y vamos a escuchar. Track 6. Okay, are we all ready to read the play? Let's begin. It's night. Naz is on his hands and knees outside his house under a street lamp. Where could it be? Where could it be? What are you doing, Naz? I'm looking for something. I can see that. What are you looking for? My key. Let me help. Thank you. That's very kind. The two continue searching. Another neighbor appears. Hello, neighbors. What are you doing? We're looking for Naz's key. Have you seen it? No, I haven't, but I'll help you search. The three continue searching. Before long, Naz's wife comes home from work. What are you doing? We're looking for Naz's key. Is this true, Naz? Have you lost your key? Yes, dear. Where did you lose it? In the house. In the house? Then why are we looking outside? Because there is more light out here. You're such a fool. Are you ready? Let's start checking our answers. En nuestra lección anterior estuvimos viendo esta lectura, si recuerdas. Who is reading the play? The narrator. ¿Cómo lo puedes saber? Porque te está diciendo, él no está participando, te está diciendo todo lo que está pasando. How many different people are speaking? The narrator, Naz, neighbor 1, neighbor 2, and Naz's wife. Okay? Who reads the stage directions? A character or a narrator? The narrator, yes, very good. Ve poniendo atención en estas narraciones porque tú vas a ser la propia de una obra de teatro. Track 6.
The next activity, the reading. Let's continue, guys. When you read texts, you will notice that they have different styles, and these different styles are called genres. ¿Okay? No es lo mismo una obra de teatro triste que una comedia, que una obra de terror, que un musical, ¿ok? Aquí tenemos algunos géneros de obras de teatro que son comunes. A comedy, a tragedy, a farce, a satire, historical, y te voy a presentar unos que me encantaron del póster de Yes We Can. Repeat with me. Christmas play. Historical play. Acuérdate que play quiere decir obra de teatro. Entonces, eso es una obra de teatro navideña, otra histórica, a comedy, a monologue, a horror, and a tragedy. And finally, we have a musical. What is your favorite? I love musicals. Musicals are very, very, very nice. As you saw on page 16, a theater play also has main and secondary characters. Both are important, but have different purposes in the story. ¿Recuerdas en la obra de teatro que vimos? ¿Quién es el personaje principal? Nas, muy bien, el que perdió la llave, ¿verdad? ¿Y quiénes serían los secundarios? The wife, very good, the neighbor 1, and the neighbor 2. For example, here we have main characters, the most important person in the story centers around them. Secondary characters, these characters are not the focus of the story. However, they help the main character achieve his or her goal. Los personajes secundarios ayudan a los personajes principales a alcanzar sus metas. ¿Cuál era la meta de Nas aquí en esta obra de teatro? Encontrar su llave. Entonces ellos le ayudan, igual que la esposa, para poder encontrar eso. Okay? Let's continue, guys. What can you see? Here we have a theater, the characters, and remember the audience, que tenemos la audiencia. Bueno, estos son unos personajes. We have the mother, the son, the rabbit, and the coyote. We have the name of the title of the play is Coyote and Rabbit, adapted from a traditional Native American tale. Vamos a leer esta obra de teatro. ¿Estás listo? Antes de ir leyendo, quiero que vayas imaginando de qué se va a tratar. Si los personajes principales son el coyote y el conejo, ¿qué están haciendo la mamá y el hijo ahí? Recuerda que es una historia tradicional, bueno, de un cuento tradicional americano. Entonces, por eso tienen esa vestimenta. Está padrísimo, ¿verdad? Y aquí te voy a dar un tip. Dice, remember that throughout the unit, you will find some highlighted words. These are defined in the glossary in the back of your book. Al final está en el glosario estas palabras. In case a word is hard to remember, write an example with it related to something you live today. Si es muy difícil que lo recuerdes o que lo puedas aprender, relaciónalo con algo que hayas vivido en ese día y haz una oración. That way, you will associate it to something familiar and it will be easier for you to learn it. Recuerda que la mente ama lo familiar y aprende por asociaciones. Entonces, vamos viendo en nuestra lectura cómo vienen esas palabras amarillas que te estoy diciendo. Bean. What are they? Sí, frijoles. Y aquí tienes la definición. A seed that is eaten as a vegetable and that comes from any one of many different kinds of climbing plants. Unfortunately, the actress dropped a jar full of beans in the middle of the scenario. Esta palabra va a venir en nuestra lectura. Es importante. Entonces vamos aprendiendo lo que significa beans. Foolish. Having or showing a lack of good sense or judgment. It would be foolish to ignore the cleverness in Federico García Lorca's work. Aquí sería como tonto o que no tiene un sentido o juicio, entonces así como, ¿ok?
Then we have kick, to hit someone or something with your foot. The mother explained her kid that the actors had not kicked each other. It was all part of acting. ¿Qué es kick? Patear, súper bien. Then we have marry, to become the husband or wife of someone. All Romeo wanted was to marry the young and beautiful Julieta, to spend the rest of their life together. Casarse. ¿Qué tendrán que ver los frijoles, patear, casarse, el ser como tontuelo en la historia del conejo punch? To hit someone or something hard with your fist. Pretending to punch another person on stage is the hardest part of a play for an actor. ¿Ok? Tiene que ver un golpe y nos está diciendo de que golpear a alguien en el escenario es una de las cosas más difíciles para un actor. Y sí es cierto. Trick, to deceive someone in order to get something from them or to make them to do something. The theater company was sued for tricking customers into believing the tickets had a discount while the price never changed. Aquí es engañar para obtener algo. Pon atención en esta palabra porque es clave de la historia. Unguarded, not protected or watched over. The usher left the door unguarded and some people filtered to the play. Les Miserables, without paying for their tickets. Que no está protegido, que nadie lo está vigilando. ¿Ok? Next, vamos a empezar nuestra lectura. Nuestros personajes, the mother, the son, the rabbit, and the coyote. ¿Ya viste las palabras que están en amarillo? Son las que acabamos de ver. Vamos a empezar con nuestra lectura. Recuerda de estar buscando los cognados, esas palabras que se parecen al español y te van a ayudar a tener mejor comprensión. ¿Listos? Empezamos. Track 7. Coyote and Rabbit. Adapted from a traditional Native American tale. Son and mother are standing beside their bean field. Son. Mother, Mother! Just look at our field! Rabbit has been eating the beans again. Soon there will be none left. What are we going to do? Mother. Don't worry, son. I know just how to stop him. First, take this doll and cover it with molasses. Then leave it by the side of the field and we'll hide behind this tree. Son covers the doll with molasses and they both hide. Before long, Rabbit appears on stage. Rabbit. Aha! Those foolish humans have left their beans unguarded again. It's time for my lunch. Track 7. Coyote and Rabbit. Adapted from a traditional Native American tale. Son and mother are standing beside their bean field. Son. Mother, Mother! Just look at our field. Rabbit has been eating the beans again. Soon there will be none left. What are we going to do? Track 7. Coyote and Rabbit. Adapted from a traditional Native American tale. Son and mother. Track 7. Coyote and Rabbit. Adapted from a traditional Native American tale. Son and mother are standing beside their bean field. Son. Mother, Mother! Just look at our field. Rabbit has been eating the beans again. Soon there will be none left. What are we going to do? Mother. Don't worry, son. I know just how to stop him. First, take this doll and cover it with molasses. Then leave it by the side of the field and we'll hide behind this tree. Son covers the doll with molasses and they both hide. Before long, Rabbit appears on stage. Rabbit. Aha! Those foolish humans have left their beans unguarded again. It's time for my lunch. Rabbit goes toward the field, but falls over the doll
and gets one foot stuck. Rabbit Let go, doll, or I'll hit you. waits for a reply, but doesn't get one. Let go, I say. Hits doll and gets his hand stuck. Let go of my hand and foot, or I'll punch and kick you. Receives no reply, so punches and kicks the doll and becomes completely stuck. Mother and son appear from behind the tree. Mother, Now we've caught you, Rabbit. son, And you'll taste delicious with all those beans inside you. mother, Put Rabbit in a bag and let's collect some wood for a fire. son and mother leave Rabbit in the bag at the front of the stage and exit. Coyote appears on stage. Rabbit, Who's that walking by? Coyote, It is I, Coyote. Is that you, Rabbit? What are you doing in that bag? Rabbit, The old woman put me in this bag because she wants me to marry her daughter. Coyote, Really? Rabbit, Yes, but I'm small and ugly, and her daughter is tall and beautiful. Coyote, Yes, she's much too good for you. Rabbit, Why don't you marry her instead? You are strong and handsome, and you'd make a much better husband than I. Coyote, Of course I will. Rabbit. Help me out of the bag and take my place. Coyote unties the bag and lets Rabbit out. Coyote then gets in the bag and Rabbit ties it up. Coyote, Now go away quickly before the old woman comes back. to self. Stupid Rabbit. Rabbit exits. Son and mother enter stage with wood in their arms and start to make a fire. Son, Ah, what a delicious dinner we're going to have. Coyote, wriggles a little in bag, aside to audience. Dinner? Mother, Yes, I'm so hungry. Okay, the fire's ready. Son, open the bag and we'll cook Rabbit. Coyote, aside to audience. Fire? Son opens bag. Coyote jumps out and runs away. Son gets a shock. Mercy me! Coyote runs off stage shouting. Rabbit, Rabbit, you tricked me. I'll get you for this. ¿Qué te pareció la historia? Está padrísima, ¿a poco no? Ese conejo fue súper listo e inteligente y engañó al coyote. Te invito a que la vuelvas a leer otra vez, que hagas uso del vocabulario, de los cognados y cada vez vas a ir teniendo más y más comprensión lectora. Y ahora tenemos Time to Read. Leer es algo maravilloso, chicos. Todo el universo lee todo el tiempo. Estamos leyendo. Las células leen todo el tiempo. Es importante que nosotros disfrutemos la lectura. Y es muy sencillo, vayámoslo haciendo paso a pasito. En esta sección tenemos la lectura que se llama Pluto's Cap. In this unit, you will read a text called Pluto's Cap. Pablo, a Mexican boy from Oaxaca, and Emily, an Australian girl from Sydney, wake up in a dreamlike place with magical creatures called Pluto's Cap. In this text, you will analyze how stage directions contribute to the development of actions. Y vamos a aprender más de esas direcciones que hay cuando estás leyendo una obra teatral. Remember that you will see this icon that shows which pages we suggest you read along the unit. Te invito a leer y a subrayar todos los cognados para que tengas una mejor comprensión lectora. ¿Cómo vamos, chicos? Miren, aquí está un ejemplo de su reader, del libro pequeñito. Si no, también en la descripción del video viene el link de Yes We Can, donde puedes tener todos los recursos y trabajar en línea sin ningún problema. Ahora nos vamos a ir a nuestra actividad número 3. Vamos a tener un diálogo sobre nuestra lectura. What was the name of the play? Coyote and Rabbit. Yes, very good. Then we have
Who was the main character? The rabbit. And the rabbit and the coyote, right? Pero puedes poner the rabbit porque es como que el principal. Did you like the play? Si la respuesta es sí, vas a decir, yes, I did. Si la respuesta es no, vas a decir, no, I didn't. Te recomiendo que hagas esta práctica con alguna persona que tengas al lado, un compañero en línea, en WhatsApp, con tu mamá, con tu papá, con algún tutor, con tu abuelito, con alguien que tengas cerca, para que puedas practicar cada vez más todas las actividades que estás haciendo en inglés. Y con esto, chicos, terminamos nuestra lección 2. Y no sin antes irnos a esta sección. How am I doing? ¿Cómo lo voy haciendo? Discuss with a classmate. What are stage directions? What's the difference between main and secondary characters? Esa es súper sencilla. Which different literary genres can you identify? Why is it important to use body language in a theater play? Okay, vamos viendo. Number 1, the instructions. Number 2, main characters are the most important in the play. Y si te acuerdas en lo que leímos, los secundarios le ayudan al personaje principal a alcanzar sus objetivos. Which different literary genres can you identify? Comedy, Christmas, historical. Remember? Puedes checar en el video los que estuvimos viendo. Why is it important to use body language in a theater play? To talk with a body. Está comprobado, las cifras cambian, pero de un 70% o más es lo que expresamos con nuestro lenguaje corporal. Cuando nos comunicamos es muchísimo. Y con esto, chicos, terminamos. Le damos gracias a Yes We Can, a Richmond por permitirnos usar sus materiales tan padrísimos. Y yo me despido con la frase que tanto me gusta de Jim Quick. Si el conocimiento es poder, el aprendizaje es tu superpoder. Mi nombre es Cristina Mauricio y recuerda, fíjate bien,